السلام عليكم بونجور تو الموند ازول. اذا فيديو جديد، وهذه المره باش نتكلموا على المعركه او معركتين امقاله الاولى وامقاله الثانيه. لماذا نتكلم؟ لان باش يعني كما يقولون نذكروا المخاربه ب يعني الطرايح اللي كلاوهم عند الجزائريين. داكور دونك سي اون بيكور دو رابيل pour les Marocains. D'accord, de temps en temps il faut leur rappeler les cuisantes défaites qu'ils ont eues avec l'armée algérienne. إذن هما لأن كل مرة كي يجي يعني قضية مثلا تطبيع بين المغرب وإسرائيل اللي ما عندناش احنا فيها يعني لا ناقة ولا جمل، هما يستغلوا الفرصة باش يهاجموا الجزائر، والجزائر ما عندها دخل في هذه القضية. D'accord, donc à chaque fois ils saisissent les occasions. D'accord, ils ont saisi l'occasion de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste pour s'en prendre à l'Algérie. D'accord, tout simplement pour faire diversion. D'accord, pour les peuples تاعهم يعني pour faire diversion, comme quoi le problème c'est la cause, c'est l'Algérie. D'accord, هذا هو الهدف منهم، leur but. إذن قبل مواصلة في خوض في الموضوع تاع الفيديو، أشير إليكم أن القناة نتاعي كانت سدت يعني منعت لمدة أسبوع تبعا لنشر فيديو. Donc ma chaîne a été suspendue pour une semaine suite à la publication de cette vidéo que j'ai appelée les 10 plaies du Maroc أو بلاوي العشر للمغرب. D'accord, donc la vidéo elle a été supprimée. D'accord, ou atteint un avertissement ou ils m'ont suspendu pour une semaine. Donc la vidéo je l'ai mis sur la plateforme Vimeo. D'accord, flash نتاعي Sifax Yuba, parce que sur cette plateforme il n'y a pas de censure. ما كاش يعني هذا يعني ممنوع. D'accord, vous pouvez publier, j'ai publié plusieurs, vous avez les vidéos qui ont été censurées, on les voit à l'écran. Je l'ai mis sur la plateforme ou sur ma chaîne Yuba Sifax sur la plateforme vidéo. Donc je vais vous laisser le lien pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo باش يشوفوها ولا télécharger إلى آخره. D'accord, donc vous trouvez d'autres vidéos sur la même chaîne sur la plateforme Vimeo. D'accord, vimeo.com. donc vous trouvez la chaîne taille sur le site vimeo.com. donc je vais vous laisser le lien à la vidéo en préparation. je vais vous laisser le lien de la vidéo libre et télécharger. donc pour visualiser la vidéo, vous allez sur le site vimeo.com / vous mettez 498 073 743 et vous allez tomber sur ma vidéo qui a été censurée. donc vous pouvez écrire directement, sinon je vais vous laisser le lien d'accord de la vidéo. ان شاء الله بربي غنديروا فيديو صغير نتكلموا فيه على حرب مقاله، وعند العياشه تاع المغرب يعرفوا غير حرب مقاله واحد، ما يعرفوش حرب مقاله اثنين. إذا الآن نتكلم على يعني المعركتين، معركة أمقالة الأولى والثانية، ولا سيما الثانية لأن الأولى معروفة والمغاربة هذاك ما يطلوا دائما يكرروا في هذيك المعركة ويتجاهلوا يعني أمقالة اثنين اللي داو فيها طريحة كما غادي نشوفوا كما في 63.
دائما نفس الشيء، نفس السيناريو. فيتكلموا غير على مقالة واحد وما يتكلموش على مقالة اثنين، لأن مقالة اثنين يعني نفذت في سرية تامة، والجزائر ما شهرتش بها. انا با ميدياتيزي هذاك الوقت، سمعنا جيست كالكو رومور، حتى جاء هذا يعني لو ميساج تاع حسن دو وراء معركة أمقالة. يعني جاء هذا الميساج اللي أكد أن صارت يعني معركة ثانية في أمقالة، كما قلت لكم، لأن ذاك القسم يعني الجرائد ولا حتى حد ما تكلم عليها، كانت دي رومور بوست الشعب سي تو سي دي بتيت رومور، مي الناس ما كانوش مطيقين بالك غير هذا كذا شيء منا، يعني يا با دو ما كانش حاجه تؤكد. حتى جاء يعني هذا يعني الرساله او الميساج تاع حسن دو، ويتوسل يعني الحسن كما في شفتونا نذكر لكم بالنسبه لحرب الرمال، يعني الديسكور هذا اللي كاع شفتوه وعاودنا شفناه هذاك، وين الحسن اللي هو بوردولارم يعني قريب يبكي، يعني لان باش نذكروا يعني الجيش المغربي هاجم الجزائر في تندوف وبشار، يعني دخل الى التراب الوطني في هذاك. ثم احنا يعني القوات الجزائريه بقياده بومدين دخلوا للمغرب ب 50 كيلومتر، وما دخلوا يعني ما تجاوزوش 5 كيلومتر. Ils n'ont pas pu avancer plus de 5 km في la région de Tindouf et ils ont été stoppés. D'accord. بينما يعني la contre-attaque du côté un peu plus au nord يعني في الشمال في نواحي فيقيق، ان الجزائر دخلوا الى 50 كيلومتر، ومنه يعني الحسن خاف ودار هذا الديسكور، يعني كذلك يتوسل الى بن بلا وبومدين باش يوقفوا الحرب. داكور. دونك كلاو يعني جاو يهاجمونا الساعه كلاو طريحه. نفس الشيء بالنسبه كما قلت لكم بالنسبه لأمقالة 2 جاء يعني هاجموا يعني في أمقالة 1 هاجموا ان كونفوا هومانيتير، دوك غادي نتكلموا عليه، وقتلوا منه قريب 100 جندي واسروا تقريبا 100 جندي. فبومدين قرر كما يقولوا باش يرجعوا يعني الضربه. داكور. فلهذا يعني خطوا لهجوم في أمقالة، يعني فين صارت المعركة الأولى، ثم عاود خطوا في نفس المكان. داكور. وقضوا على فيلق ان باتايون بين 53 او 400 جندي، يعني قتلوا يعني قريب 200 جندي، واسروا اكثر من 250 جندي مغربي. داكور. كما قال لهم بومدين، قال لهم خصنا جزائري بزوج مغاربه. داكور. دونك هذا الميساج هو اللي يفضح يعني باللي صارت معركة في أمقالة، صارت معركة ثانية في أمقالة. وهنا يتوسل الحسن الثاني يجوزات جور ديبيتي ماروك يا الجيري نوتر درام. كي توصل بهذا الميساج لبومدين بور انكور اوميليي باش يزيد يعني يبهدل الحسن الثاني، فنشر هذا الميساج. نورمالمون لي ميساج اونتر هادو ما ينشروهمش، ما يسون با بوبليي. داكور. يقول لك تلقى الرئيس يعني باغ اكزومبل الرئيس الجزائري تلقى رسالة او ميساج من هذاك، بصح ما يدون با لو كونتوني. بون بومدين il a publié, il a donné au service des presses باش يبوبليو هذا لو ميساج تاع حسن دو pour l'humilier encore un peu plus. On va lire هذا لو ميساج. هذا لو ميساج vous allez le trouver un peu partout. هنا سي في لو موند، le journal le 17 février 1976.
d'accord. Amgala sera à peu près le 15, je crois, le 15 février 1976, 2 jours après Hassan II, tellement Sadma kent kbira, d'accord, le choc était énorme, il n'a pas pu se retenir pour écrire un message. Pourtant les relations, ils étaient coupées entre l'Algérie et le Maroc, donc il a écrit un message qu'il a envoyé à Abou Mdiane, où il, si vous voulez, il supplie Boumediene de lui déclarer la guerre, etc. On va lire un peu le message. Donc le message, vous allez trouver un peu partout. Donc vous allez trouver par exemple sur un site marocain, la relève.ma, et dans ce sens que juste après la bataille d'Amgala, bien sûr, il ne précise pas la bataille d'Amgala 2, il écrivait au président Boumediene: je vous adjure d'éviter au Maroc et à l'Algérie un autre drame. Je vous demande aussi de faire en sorte que, soit par une guerre loyalement et ouvertement déclarée, soit par une paix internationale garantie, que dorénavant on ne dise plus chez moi, dans mon pays, parmi mon peuple, l'Algérie égale inconstance. D'accord. À notre site, la même chose. Là, c'est sur le site sahara.gouv.ma. 2 semaines après la guerre d'Amgala, le feu roi Hassan a adressé un message au président algérien dans lequel il dit: je vous adjure d'éviter au Maroc et à l'Algérie un autre drame. D'accord. Donc on va lire le message. D'accord. On a le message, on va le lire. إذا غادي الآن نقراو هذا الميساج اللي لابد، خاطر بزاف الناس اللي ما يزينيور يعني يجهلوا هذا الميساج كي تري امبورطون. هذا صار له كيما هذيك كيما قلت لكم الخطبه اللي دارها في لا فيديو ابري حرب الرمال 63. داكور. هذا لو ميساج au lieu de faire un message audio، اذا هنا سي ان ميساج écrit، داكور، ادريسي à Boumediene كيما قلت لكم. يسيبلي Boumediene ويتوسل ليه باش ما en quelque sorte باش l'armée algérienne n'attaque pas l'armée marocaine. C'est-à-dire que le choc il a été terrible parce que tout un bataillon كامل يعني 400 hommes il a été anéanti. يعني قداو على يعني كما قلت لكم فيلق تاع قريب 400 يعني جندي مغربي، فيهم اللي ماتوا 200 واحد و250 أسيروا، جابوهم أسرى للجزائر. فذاك اليوم يعني كل مرة كلاو طريحة في 63 تبقاو كما يقول المثل الجزائري، المثل الشعبي، يقول لك ولا يطلب السلة بلا عنب في خطاب وبور دي لارم، يعني يبقى لا غير باش يبكي. تشوف هذاك جامي في هذا الخطاب جامي في الحسن يعني في هذه الهيئه، في هذا يعني اللي تبور دو لارم قريب يبقى يبكي يعني. داكور. باسكو دخل الجيش الجزائري توغل الى تقريبا 50 كيلومتر في التراب المغربي. فنفس الشيء بالنسبه لهذا الميساج. يعني نقرا لكم كالكوز اكستريم منه. وكما قلت لكم من ذلك اليوم دائما يعني المغرب متخوف، يعني الارمي ماروكان متخوفه من الارمي الجيريان. الماروكان توجور متخوفه من الارمي الجيريان، لان دائما يكومونس لي زوستيليتي، يبداو المناوشات ومن بعد ياكلوا طريحه. Donc à chaque fois c'est comme ça. Donc ils commencent les hostilités et finalement ils prennent une raclée. D'accord. C'est pour ça depuis 63-76 Ramgadine tranquille. D'accord. La prochaine fois c'est ماشي طريحات، la prochaine fois on sera à Rabat في قصر الصخيرات. إلا يبداو عاود مناوشات ولا يبداو حرب ولا هاد الخطرة les Algériens vont pas s'arrêter et ils vont directement à Rabat. D'accord. Donc واش يقول mais voilà le 29 janvier parce que il parle de la première bataille, il sera entre le 27 et le 29 janvier. D'accord. Mais voilà que le 29 janvier 1976, les forces armées royales se trouvent en présence de l'AMP à Amgala, la partie intégrante du Sahara, et le sang entre nos deux peuples a coulé, car votre engagement n'a pas été tenu. Et voilà que encore, pas plus tard qu'il y a la garnison marocaine laissée sur place à Amgala. إذن هذه المغاربة يعني vous voyez هنا بلي هذه يعني الجيش تاعهم ماهوش جيش احترافي، c'est pas une armée professionnelle. Donc ils ont
ils ont occupé هذيك امغالا باسكو يقدروا على هذاك القافله اللي تاع الجزائر اللي كانت ستاسيوني في امغالا بور فينير اون اد يعني اللي صحراوي اللي كانوا هاربين من الجيش لان كانوا خايفين من البطش تاع الجيش المغربي الجيش الملكي كانوا يهربوا والجيري يعني بطلب من البوليزاريو مشاو يخترف بكري ما كانش عندهم لي فواتور ايتترا الناس كانوا ابي في اون بلان ديزير ايتترا الجزائر كان يمشيو يجيبوهم باش جابوهم لتندوف اللي راهم الان في تندوف يعني ما كانوا يخرجوا سي نورمال سوا ادو تشامو سوا ابي ايتترا هاربين من هذا الجيري سي ان كونفوا هيومانيتير خاطر ما عندهاش الجيري ما عندها اوكين كوز ولا يكون هذاك بور هذاك للصحراء الغربيه لان ما عندناش اطماع الى اخره وكان عندنا حاجه هذاك ما يمشيش ان كونفوا هيومانيتير افيك لو كلاش لو كان شي هذاك يعني عندنا نوايا خبيثه كان يمشي ان ديتاشمون افيك لي شار ولي زيليكوبتر الى اخره داكور دونك بور اوكيبي سادير واحد كيمشي باش يدير يعني معركه الى اخره ما يمشيش هكا افيك ان كونفوا ارمي يونيكمون دو كلاش داكور هادو كانوا قرب 200 جندي مشاو كانوا يمدوا اليد المساعده تاع الصحراويين اللي كانوا هاربين باش يركبوهم في لي كاميون ويجيبوهم لتندوف كانوا في ستاسيوني في امغالا سيتي ان بوين دو سيتي اون وازير سيتي ان بوين دو راليمون من تما ويرفدوهم يجيبوهم لامغالا يزافي با نيه باش يمشيو يحتلوا منطقه الى اخره باش تحتل المنطقه خاصك تمشي بلي شار وبلي زيليكوبتر الى اخره. Et les armées algériennes et le Polisario étaient fortement armés? Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, vous avez vu des armes qui vont du pistolet jusqu'au Strela, c'est-à-dire le SAM-7. إذا في هذه اللقطة من الفيديو غادي نشوفوا الأسلحة اللي غنموها من بعد معركة أمغالا واحد اللي يقول إن هذاك الفيلق أو القافلة مردوها فيلق بطايون إذا كان مدجج بالأسلحة غادي نشوفوا هذه الأسلحة يعني إذا كان مادام أنهم انتصروا على هذا وقضوا عليه فكلش يعني الأسلحة والمعدات يعني غنموها c'est-à-dire donc après la bataille donc puisqu'ils ont كما نقولوا ديسيمي هذاك لو كونفوا دونك ايزون سيزي كاع لي زارم دونك اون فوا هاد لي زارم اللي هادو وراهم هاد لي شار وراهم هاد لي بلاندي وراهم هاد لي مورتي وراهم هاد لارتيري اللي قالوا بلي يعني يزيتي لوردو مع ارمي كان مدجج بالاسلحه هاد القافله كانت مدججه وراهم غادي نشوفوا اسلحه خفيفه اذا هذا باش يبين الكذب هنا في هاد اللقطه نشوفوا الكولونيل تاعهم دليمي غادي يعرض يعني للصحافه العالميه بور لا بريس انترناسيونال لي زام سيزي او كور دو لا باتاي دامغالا غادي نشوفوا بلي كاين اسلحه خفيفه افيك دي كاز دو مونيسيون ايتترا بورتون بالك زادوا جابوهم من غوش ادروات باسكو اون فوا با ديكريتور اون روس ولا بالعربيه ولا والو غير دي نيميرو يا غيان دونك ما كاش كاع لي زارم لورد يعني الأسلحة الثقيلة لا توجد داكور يعني نتحداهم المغاربة يوريو الناس هادو شيران ولا لي بلاندي ولا لي بي ام بي ولا ايتترا هادو اللي راه يقول لك باللي خاطر يقول لك باللي جاو محسوب جاو يحتلوا جاو مدججين بأسلحة ثقيلة سادير لوردو مع ارمي دونك كان عندهم اون امبيسيون دوكيباسيون سادير كان نية باش يحتلوا هذا هنا كل هذا يكذب باللي ان هذيك القافلة كانت قافلة إنسانية يعني سي ان كونفوا هومانيتير دونك اون فو فوار هاد لا سيكونس غادي نشوفوا وين دليمي بريزونتي لا بريس انترناسيونال لي زارم سيزي سور هذاك اونكور كيما قلت لكم يفون رونفورسي بدي كاس نتاعهم و ايتترا
هادو شوفوا voilà ها لي زارم ليجير افيك لي كاسك دي مورتيي جو نسي با بالك تاع لارمي اي دي كاس فوالا ما كاش حتى ديكريتور روس ولا اون عرب باش نقولوا بلي هادو اسلحه روسيه داكور دونك غير دي كاس سيتو هذا ما كان وين هاد الاسلحه الثقيله ان لونس ميسيل ما كاش حتى 10 ولا 12 ولا قال غير داكور هاي اسلحه كلاشينكوف ولا هذا ما كان يعني دي ار بي جي ما كان غير هذه الاسلحه الثقيله اللي باش يمشي يدير بها معركه يعني هذه انا نعرفوا بلي يعني جيش اذا كان اذا كان جيش عنده نوايا باش تاع احتلال والله يكون يعني كما يقولوا مدجج باسلحه ثقيله فيها مع لي شار فيها لي بي ام بي دو ترونسبور دو تروب الى اخره الى اخره يعني اقطعوا على هذاك القافله وغنوا كل شيء واحتلوا امقاله اين وريونا اسيدي نتحداهم قلت لكم يوريونا صوره نتاع ان شار جزائري او ان بلاندي الى اخره اذا ما كانش الا اسلحه خفيفه دونك هذا ما يؤكد ان هذه القافله كانت قافله انسانيه دونك سكي كونفيرم كو هذاك لو كان جبروا لي شار وحصراه غادي يخبيهم وكانوا قال ايزون كونفوكي لا بريس باش يوريهم لي شار وها واش غنمنا ايتترا سا فورا دو لا بوبليسيتي بور l'armée marocaine donc هنا même كما هذا مولا فيديو يقول لك شوفوا لو تيتر كل الحقائق والروايات عن امقاله 1 و2 و3 من فاز المغرب والجزائر هل كان معركه تاع امقاله 3 كاين امقاله 1 وامقاله 2 عمر واش كاين امقاله 3 هو يكتب لك كل الحقائق والروايات عن امقاله 1 و2 و3 اذا فينفونطيو يعني يختاروا حتى المعارك اللي ما كايناش يختاروها اذا هذه هي اذا هذه احوال المغاربه عايشين بالكذب وتزييف التاريخ داكور falsification de l'histoire ils inventent des mensonges وهذاك pour accuser l'Algérie بلي c'est l'agresseur etc. D'accord. Donc vous voyez bien il n'apporte aucune preuve. La moindre vidéo, la moindre séquence de vidéo ou là une photo, باش يوريونا هاد les armes lourdes. وراهم تاع les armes lourdes que vous avez saisies في la bataille d'Amgala 1, d'Amgala 1. داكور دونك هما لورسكو قضاو على هذاك يعني الكونفوا هذاك القافله ستاسيون قعدوا في امقاله قال صاي يعني دونك يعني اون كلكو سورت يا اون ديموبيليزاسيون قال صاي قضينا عليهم ما يزيدوش يوليو داكور الوغ كو لارمي الجيريان جوستومون على pour effacer la front خاصهم يعني يتشادوا معاهم او يتقاتلوا معاهم في نفس المكان اذا غادي يفون مونطي هذه لوبيراسيون باش يقضيو على هذوك اللي هما اللي قضاو على القافله تاع الجزائر دونك غادي يخلفوا الطار اي فوالا pas plus tard qu'hier la garnison marocaine laissée sur place à Amgala c'est-à-dire ça يقضينا عليهم زعما كيما نقولوا ça il y aura plus rien de après d'accord tu vois هنا بلي كي قلت لكم l'armée marocaine c'est pas une armée professionnelle parce que كانوا يعرفوا بلي les Algériens ils vont il y aura كيما نقولوا la vengeance donc ils devaient être sur leur garde يكونوا يعني على يقظه فهم مساكن حسبوا باللي لابير سي كلاسي لي زالجيريان فون بلو ريفونير ما غاديش يوليو مي هما لي زالجيريان جوستومون يفون laver la front sur place a été prise donc laissée sur place à Amgala a été prise à partir très tardivement par des unités de l'AMP dotées d'armements lourds et d'effectifs dont le nombre avait été conçu pour une opération d'anéantissement. C'est pas vrai donc Batulhom فقط Batulhom les forces spéciales les commandos تاع بسكرة اللي غادي نشوفوهم
Voilà, هادو لي كوموندو تاع بيسكرا صابطوا لهم ان ديتاشمون نتاع لي كوموندو وقداو على هذاك الا بالارم بلونش يعني بالسلاح الابيض ما استعملوش ابدا ما استعملوش يعني الرصاص ولا الذخيره ولكن استعملوا الا قداو عليهم ب قداو عليه هذاك الفيلق او هذاك لو باتايون ماروكان قداو عليه uniquement à l'arme blanche. D'accord, ils ont été égorgés, les soldats, les matus, ils ont été égorgés par les forces spéciales, où les forces spéciales n'ont perdu aucun homme, il n'y a aucune victime, le commando algérien. D'accord, donc ils ont tué à peu près 200 soldats marocains, où ils ont fait prisonniers 250 Marocains qui a été échangé après qui جاشد لي وصارت المصالحة. هما عطاونا 105 ولا quelque chose comme ça جندي اللي كانوا بريزوني تاع امغالا وحنا عطيناهم 250 يعني الدوبل تاع يعني كما قال بومدين قال لهم خصني انا الجيريان pour 2 Marocains. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des commandos armés uniquement au couteau. D'accord, ils sont dotés d'armement lourd, mais j'ai eu la Chéran, parce que l'armement lourd, c'est l'artillerie, ou Chéran est défectif dont le nombre avait été conçu. Et dont le nombre avait été conçu pour une opération d'anéantissement. Causant des dizaines de victimes par mes fils et les combattants de mon pays. Ainsi, Monsieur le Président, par 2 fois en moins de 10 jours. En 10 jours, c'est-à-dire à peu près 10 jours ou 15 jours. Vos actes ont démenti vos engagements. Et pour l'honneur de votre pays et de votre peuple, auquel s'attachent tant d'adjectifs historiques, je vous adjure d'éviter au Maroc et à l'Algérie un autre drame. Je vous demande aussi de me faire en sorte, soit par une guerre loyalement et ouvertement déclarée, على الحرب عليا قول لي بصح ما تجيش خاطرهم يغدروا كي الناس تغدرهم يقول لك soit par une paix internationalement garantie que dorénavant on ne dise plus chez moi dans mon pays parmi mon peuple l'Algérie égale inconstance. Donc هذا هو le message تاع حسن II اللي à chaque fois خصكم تضربوا المغاربه به الوجه. داكور باش يعني يتوسل يبكي للبومدين ويحشمه ويقول له يتوسل اليك باللي باش يعني ايفيت لا غير بور نو دو بوبل. D'accord, il يتوسل ou comme on lui supplie le président boumedien pour ne pas en quelque sorte ou là il le déclare ouvertement. D'accord, donc Qaïr Taït Khaïf l'armée algérienne. D'accord, je voulais le message que tout le monde doit le connaître et هذا اللي صرا بعد الحسن الثاني البومدين. Donc il y a l'instruction de Boumedine, le commandos, un Algérien pour 2 Marocains, la gifle de Boumedine à Hassan II. Vous allez trouver la même chose dans beaucoup de sites. Il y a un site en français. كذلك غادي نجبروها في مواقع مثلا في العربية جزائري بمغربيين قصة صفحة بومدين لحسن الثاني أمقالة الصحراوية تعود إلى الواجهة بعد 35 سنة. داكور هذه يعني هذا نجدها كذلك هنا. نقرأ لكم في العربية عاودنا غادي نقرأ لكم شوية تاع الفرنسي. إذا انتقل الرئيس هواري بومدين إلى مدرسة القوات الخاصة لي فورس سبيسيال كوموندوس وطلب من قيادتها اختيار أحسن عناصر الذين يمكن أن يعول عليهم في مهمة خطيرة وثقيلة لا خيار ثالث فيها بين الموت أو الحياة لا في أو لا مور. داكور بون باش ما نطولوش باش لا فيديو داكور غادي نشوفوا وين يقول لهم جزائري بمغربيين. إذا بعد ما اختاروا باش بور هذاك اختاروا لي زيليمون فالابل ايتترا وبعد اظهروا براعتهم وامكانياتهم الميدانيه والتطبيقيه العاليه نقلوا الى ولايه تندوف على جناح سرعه. وقد تابع الرئيس هواري بومدين شخصيا مرحله التدريب التي خاضتها الفرقه الخاصه وقد حدد لها هدفا معين يتمثل في اثر ضعف ما أسروا المغاربة. دوك المغاربة أسروا 100 جندي جزائري وقال لهم جيبوا الدوبل
قائلا لهم حتى يساوي جزائري مغربيين 2 وإن لن يهنأ لي بال. D'accord, هذه بومدين قال لهم il faut que يعني un Algérien pour 2 Marocains. D'accord, des prisonniers ou القتلى. D'accord, donc هذه vous allez trouver des sites en arabe et en français. دونك كذلك هنا كما شفنا قبل نوتر سيت ان عرب جزائري بمغربيين قصة 7 بومدين الحسن الثاني أمقالة صحراوية تعود إلى الواجهة 35 سنة. غادي نقرأ لكم فقط فقرة وين أبر العملية فزع الملك الحسن الثاني عندما تلقى نبأ الكارثة التي وقعت لجيشه. دونك يعني صدمة كبيرة، صدم حسن الثاني من وصلوا له يعني الخبر أن يعني توتان بطاليون ايتي انيونتي، يعني قضي عليه من طرف الجزائري. وللتو أبرق رسالة للرئيس هواري بومدين. إذا تم دار ميساج بور طالبا فيها المبادرة لإعلان الحرب الرسمي، يعني الحرب بين البلدين للرأي العالم العربي والدولي. استهزأ الرئيس هواري بومدين من البرقية الملك المغربي واكتفى الرد العملي الجزائري بنشر الرسالة رسالة الملك كاملة على صفحات الجرائد الوطنية. إذن فاستهزأ بومدين بالحسن الثاني ونشر يعني الرسالة نتاعو pour l'humilier. Il a fait publier son message في la presse nationale. D'accord, ومنها لو موند a repris هذيك اللي شفناها au début تاع لا فيديو يعني لو موند il a repris le message نتاع الحسن الثاني. Donc pour les francophones, les francophones, donc c'est la même chose mais en français, un Algérien pour 2 Marocains, la gifle de Boumediene à Hassan II. D'accord, donc on va lire un petit peu l'article. Donc affrontement entre d'accord, donc la presse marocaine qui titre triomphalement sur la victoire des Marocains sur l'armée algérienne, en parlant de la première bataille, Amgala 1, essayant de se mettre dans la poche de la communauté internationale pour soutenir le projet marocain. Boumediene, furieux, décide de rendre la monnaie de leurs pièces aux Marocains pour cet acte indigne. Il va à l'école des commandos et charge les responsables de sélectionner les meilleurs pour une mission de la plus haute importance, dont le seul des 2 résultats sont possibles, la victoire ou la mort, et dont le but est de faire que le prisonnier algérien vaudra 2 Marocains, que le prisonnier algérien vaudra 2 Marocains. D'accord, هذه la directive تاع قال لهم يعني جزائري بزوج مغاربة. D'accord, donc هادو هما les forces spéciales, les commandos qui ont exécuté l'opération اللي قاموا بالعملية. هادو هما نتاع بيسكرا qu'on voit هنا في الديفيلي في les années 80 في البولفار de l'ALN Alger ou l'ex ce qu'on appelait en français la moutonnière. Donc هادو هما les commandos qu'on voit sur le défilé le boulevard de l'ALN. Donc à Douma qui ont exécuté l'opération.
Donc après, un peu plus bas, après la sélection des commandos et une instruction supplémentaire intensive de 15 jours, et à la veille de l'opération, Boumedine va en Libye pour avoir un alibi. Il a ordonné l'opération pour une raison qui va venir plus bas. Le commandant engage un campement de l'armée marocaine et élimine au couteau sentinelles et patrouilles et font 250 prisonniers cueillis en plein sommeil. L'opération sera la nuit, l'île, bien sûr, les combattants تاع البوليزاريو لان هذوك البوليزاريو كانوا يعرفوا يكونوا تري بيان لو سارا يتمشاو في الليل كما يقولوا خاطر في النهار يفيشوا ايتترا بون هما موالفين توجور يمارش دونك مام في الليل يبيف سوريونتي دايور مي كانوا يديروا العمليه تاعهم كانوا في لي لوندروفير ايتترا ما ينالون با لي فار ما يشعلوش خاطر يتمشاو او زيتوال موالفين بالصحراء نتاعهم دونك ils ont accompagné هذوك les Sahraouis ils ont accompagné le commando algérien pour leur montrer le chemin. C'était en pleine nuit, d'accord. Donc le résultat est catastrophique dans le cercle dirigeant marocain. La population marocaine H2 Hassan II envoie alors une lettre Boumediene le demandant de cesser toute action des deux côtés l'un contre l'autre ou de déclarer ouvertement la guerre entre les deux pays. Au lieu de lui répondre, Boumediene fit publier la lettre dans la presse nationale et comme il se trouve à l'extérieur du pays au moment des faits, il ne peut être tenu responsable de l'action de nos commandos car théoriquement pas au courant et la guerre ne peut être déclarée par l'Algérie ni sur l'Algérie en l'absence de son chef d'État, d'accord. هذا هو la Libye تاعو قال بلي انا ما كنتش خطيب باش ما يحصلوش قال هو اللي اوردوني هذا d'accord. Donc c'est ça et pour l'humilier il a publié le message تاعو dans la presse nationale. Donc sur un autre site en arabe الغدر المغربي في أمقالة أولى والصفعة للرئيس هو بومدين للملك حسن الثاني بالطبع في أمقالة 2 يعني إلا جيف ليه 7 ب7 باش من ثم تكالما حسن الثاني d'accord. من ذاك النهار يسي كالمي d'accord. De quoi ils sont capables les Algériens, disons en 63 et après en 76, d'accord. Et depuis les Marocains l'armée marocaine كاين هذوك الابواق اللي جبتوا على هذا لكم هذا الفيديو اللي راهم توجور راهم يهضروا ils ont saisi هذه l'occasion تاع هذا التطبيع la normalisation où ils appellent à la guerre, d'accord. هالخطرة كما قلت لكم on s'arrêtera pas à Figuig, c'est à Rabat on s'arrêtera. الخطرة يديو لو كان يعاودوا يتهجموا على الجزائر غادي ce sera la fin du Maroc, d'accord. L'armée algérienne ne s'arrêtera pas jusqu'à atteindre Skhirat, d'accord. Donc un autre témoignage pour Amgala 2 la section marocaine est décimée. Bon, que les Marocains c'est une invasion classique fortifiant la zone de déploiement de pièces d'artillerie, du mitrailleuse. C'est au couteau que le commandant algérien se fraye, c'est au couteau يعني uniquement يستعملوا لا الذخيره ni رصاص ni rien du tout. C'est السلاح الابيض خاطر c'est un commando, d'accord. L'arme préférée c'est le couteau, c'est l'arme blanche, d'accord. C'est pour ça qu'on les appelle les forces spéciales. Donc كلشي بسكات les opérations تاعهم تكون discrètes, silencieuses. C'est au couteau que le commandant algérien se fraye le chemin au cœur du dispositif. La section marocaine est décimée très rapidement et les forces du Polisario viennent au lendemain occuper le terrain. À ce jour-là, Amgala est une ville libérée de toute présence marocaine. من ذلك الوقت يعني أمقالة حررت من الجيش المغربي. الجيش المغربي ما زادش قاع دار في هذيك المنطقة, d'accord, parce que ça lui rappelle de mauvais souvenirs, d'accord. Donc depuis ce temps les Marocains ne nous ont plus remis le pied à Amgala. C'est une région qui a été libérée grâce à l'action des commandos algériens, d'accord. Donc ils ont peur bleu qu'ils goulent Amgala et khafou, d'accord. يهضروا غير على أمقالة 1 يحوسوا ils l'ont médiatisé يعني à outrance, alors que Amgala 2 ما يهضروش عليها, d'accord. parce que علاش Amgala 2 داو طريحة كبيرة,
Donc, à dire la conclusion, la récupération d'Amgala fait un tournant pour les ambitions expansionnistes marocaines. Depuis, les phares ont appris à ne plus croiser le fer avec l'AMP. D'accord? D'accord? Ça y est, حفظوا الدرس. C'est pour ça كاين غير هذوك خزازي وتيترا وهذوك الابواق تاع المخزن اللي راهم خاطر لي فار عارفين واش سكيفو لارمي الجيريان عارفين بلي الخطره سي لا باتاي ultime finale. D'accord, s'ils attaquent l'Algérie, c'est fini. Le Maroc sera anéanti. Donc ceux qui ne connaissent pas la situation de Amgala, elle est là juste à la frontière mauritanienne. L'Algérie elle est là, elle est très loin, le Maroc et l'Algérie. Donc c'est presque en plein Sahara, tout près de la frontière mauritanienne. Je vais vous montrer encore en plus un détail, plus en détail. Voilà, si tu veux, elle est là. L'Algérie elle est là, Tindouf Rahana, donc à peu près elle est près de la frontière mauritanienne. D'accord, je vais vous montrer encore un peu plus. Voilà, donc le Amgala elle est située à peu près de Tindouf, elle est située à peu près à 300 km. D'accord, donc voilà, c'est Tindouf et là c'est Amgala. Donc là les deux batailles qui ont eu lieu très loin de la frontière algérienne, juste à côté de la frontière mauritanienne. Donc Amgala موجودة على مسافة 250 و 260 من الحدود الجزائرية أو على 330 كيلومتر من تندوف. فلهذا يعني في المعركة الأولى يعني كانوا بعاد، يعني الفيلق بليتو الكونفوا القافلة كانت بعيدة باش الجيش الجزائري يجي يمد لها يد المساعدة، لأنها كانت توجد بعيدة على الحدود الجزائرية. Donc c'est pour ça que l'armée algérienne n'a pas pu venir en aide au convoi qui a été encerclé à Amgala, la première bataille à Amgala, parce qu'il se trouvait très loin à l'intérieur du Sahara occidental, c'est-à-dire à peu près à 250 ou 260 km de la frontière algérienne et à 330 km à peu près de Tindouf. Donc ils étaient très loin pour venir en aide avec le détachement. Donc maintenant une rétrospective les deux batailles, en commençant par la bataille, la première bataille d'Amgala. Donc la première bataille d'Amgala a eu lieu entre le 27 et le 29 janvier 1916 autour de l'oasis d'Amgala, dans le Sahara occidental, à environ à 260 km à l'ouest de la frontière algérienne, et à 260 km de la frontière et à 330 km de la ville de Tindouf. Lorsque des unités de l'armée algérienne ont été attaquées par des unités de forces armées royales marocaines dans la nuit du 27 janvier. Donc des unités, c'est-à-dire on va voir qu'il y avait 3 unités, 3 bataillons qui ont attaqué avec le convoi à 200 soldats algériens. Les Algériens se sont retirés après avoir combattu pendant 36 heures. On a la première bataille, le commandant, on voit Mohamed Ben Othman, il commandait un bataillon, Ahmed Al-Harshi un deuxième bataillon, et Habib Habouha il commandait le 3e bataillon. Alors que le convoi algérien il était sous la responsabilité commandé par Lounes Harib, le Jazairi que j'ai connu dans ma vie. J'ai croisé, nos chemins sont croisés à un certain moment. Lorsque je l'ai connu, il était lieutenant, mais maintenant sur YouTube, je vois qu'à chaque fois ils disent le capitaine. Donc je ne sais pas si il était capitaine au moment de Hadak, ou là il a eu le grade à titre posthume. Moi, lorsque je l'ai croisé dans ma vie, je l'ai croisé en tant que lieutenant. C'est un Kabyle, c'est un ancien maquisard. D'ailleurs, la caractéristique il a l'accent kabyle, c'est-à-dire il n'a pas يتكلم يعني الدارجة بالاكسون كابيل. هذه la caractéristique تاعه، يعني يتكلم باللهجة يعني الدارجة يعني باللهجة القبائلية. هذه الله يرحمه مسكين. Moi je l'ai connu
lorsqu'il était lieutenant. واصدقاء كانوا معاه ماتوا ووحدين كان تبليساو في les années 80. J'ai rencontré واحد qui a été blessé في هذيك la première bataille. Il a été blessé à la main. Un des amis d'enfance qui a été blessé à la main, où je l'ai rencontré dans les années 80. Il a participé à cette bataille. مع الله يرحمه le capitaine Lounas Harib, un ancien maquisard de l'armée l'ALN, d'accord, qui commandait il est tombé au champ d'honneur. Après il a été blessé, il n'a pas été fait prisonnier, d'accord. Donc c'est pour la première bataille Amgala. La deuxième bataille, la seconde bataille d'Amgala s'est déroulée le 14 février 1976 dans l'oasis d'Amgala au Sahara occidental. Elle oppose les troupes marocaines qui perdent Amgala aux forces de l'armée populaire de libération sahraoui, bras armé du Front Polisario soutenu par l'armée algérienne. D'après Maurice Barbier, la garnison marocaine laissée dans la ville a été anéantie, d'accord. C'est la dernière bataille juste avant une guerre sans front, une guerre d'embuscade entre le Maroc et le Front Polisario, d'accord. Donc il y a les belligérants, c'est le Front Polisario et l'Algérie et contre le Maroc, c'est-à-dire en fait c'est les Algériens qui ont fait avec la bataille, soutenue par Wikipédia, c'est un peu, il inverse les choses. C'est le commandos algérien soutenu par des combattants de Front Polisario, parce qu'ils connaissent très bien يعرفوا الصحراء, يتمشوا في الليل, etc. Ils connaissent le Sahara comme leur poche. Donc le commandos avec algérien, pour les commandos avec les commandos avec les combattants تاع البوليزاريو باش وصلوا لهذيك الواحات, لان هذو الجنود الكوماندو ما يعرفوش الصحراء. لاول مره يدخلوا لهذا الكوماندوس يدخل للصحراء الغربيه داكور باش يدير عمليه. اذا وهذه العمليه جرات ليلا, c'est-à-dire de nuit, donc nocturne, c'est une opération nocturne. Donc il fallait des Sahraouis qui connaissent très bien le Sahara pour que le commandos ne se perde pas à l'intérieur du Sahara, l'aller et le retour, parce que surtout le retour parce qu'ils ont fait 250 prisonniers. Donc cette bataille fait suite à la première bataille d'Amgala qui oppose la première fois l'armée marocaine, l'armée algérienne du 27 au 29 janvier 1976. Donc à dire Amgala 2, c'est la suite à Amgala 1. Selon Maurice Barbier et Ahmed Baba Miski, le combat se déroule dans la nuit du 14 au 15 février 1976. Des fortes unités auraient attaqué les quelques troupes marocaines laissées dans la ville après sa reprise. D'accord, une fois que les Marocains ont repris Amgala, on l'a repris définitivement. D'accord, et c'est pour ça que comme l'armée marocaine et qui est commandée, d'ailleurs à chaque fois des échecs, les coups d'état, deux coups d'état, un échec, alors que en Afrique, au Mali ou en Nigeria, ils déroulent que 10 coups d'état par jour réussis. D'accord, donc vous voyez il y a la compétence dans les généraux marocains, toujours avec le Trehak là au 63, 76, parce que c'est des incompétents, c'est avec des généraux. D'ailleurs ils ne font jamais la moindre petite manœuvre, un exercice qui me fait l'armée algérienne 10 exercices par an, des exercices militaires avec des balles, avec des munitions réelles, ce qu'on appelle les manœuvres, d'accord. Les manœuvres, on engage l'aviation, etc., les blindés, etc., avec des tirs réels, avec de la munition réelle, d'accord. Ils n'ont jamais fait des manœuvres, d'accord, et c'est pour ça qu'à chaque fois il n'y a que le Trehab, c'est pas une armée compétente, d'accord. Donc des renforts marocains partent de Smara mais seraient arrivés trop tard. L'écrivain Ahmed Baba Miski explique dans son livre: après quelques heures de combat, le bataillon de forces armées marocaines chargé de défendre la ville est anéanti. d'accord. Donc قضاو عليه نهائيا ما خلاوش ودم كما يقولوا العرب داكور. اللي قتلوه واللي جابوه بريزوني وكما قلت لكم ils ont appris la leçon ويحلوا فمهم ما يهضروش على Amgala 2
parce que Amgala 2 n'a pas été médiatisé كما هما toujours lorsqu'il عندهم محبة يديروا قبة كما يقولوا دائما شايفهم لي زيفي هذاك تاع لي زيفي دانونس ويفخروا بهذاك اتسيتيرا ودائما يهضروا غير سواء يعني الجهه نتاعهم مي بار جامي وين ياكلوا الطرايح كي Amgala 2 n'a pas été médiatisé. Elle a été une opération secrète même après يعني بعد ما قاموا بالعملية ما كانش اللي يتكلم على هذه المعركة إلا من بعد ما جاء الميساج نتاع الحسن الثاني وين الناس عرفوا باللي quelque chose s'est passé في الصحراء الغربية Amgala. دونك هاي هنا توب سكري Amgala mon amour. D'accord, يقول لك aucune, voilà, à partir de là, aucune source officielle n'a jamais donné de détails en Algérie. Aucun journal ni livre n'en parle exhaustivement. Beaucoup des acteurs de ces batailles ont disparu ou s'en tiennent au minimum d'informations. Au Maroc, contrairement à l'Algérie, beaucoup de choses ont été dites. Les acteurs de l'époque se sont évertués 30 années durant à redorer le blason terni de l'armée du roi Hassan II en racontant une certaine version, en niant une des batailles et en affirmant qu'il s'agit là d'une agression algérienne. Donc, soucieux de rétablir la vérité, nous vous proposons à travers cet article une tentative de description de 2 batailles d'Amgala. Vous trouvez le site Secret d'Ifa. Vous avez le contexte, les 2 batailles, Amgala 1 et Amgala 2. Donc la conclusion, je vous toujours sur le même article, sur le même site, Secret d'Ifa 3. La conclusion, la récupération d'Amgala fait un tournant pour les ambitions expansionnistes marocaines. D'accord, يعني الحلم التوسعي في Amgala مات. D'accord. Depuis les phares ont appris à ne plus croiser le fer avec l'armée nationale populaire. إذن منذ ذلك الحين فالجيش الهلكي حفظ الدرس تاع 63 ثم 76 ومن ذلك الوقت يعني اليوم ما راش يخاف باش يساتاك الارمي الجيريان بوبولار لان في حتى في Amgala 1 يعني هذاك الديتاشمون يعني هذيك القافله اللي كانت باسلحه خفيفه دي زارم ليجير اون ريزيستي ا 3 ريجيمون marocains. Ils étaient encerclés par 3 régiments de marocains avec des blindés etc. Ils ont résisté 36 heures 36 ساعة صدت للهجوم لمدة 36 ساعة. بينما Amgala 2 يعني الجزائر يعني الكوماندوس قضى على بطايون فيه 400 جندي مغربي في بعد ساعات قتل منهم النصف وجابوا اخرين النص جابوه 250 جابوهم كي الخرفان يعني وقطعوا بهم يعني الصحراء الغربيه وموريتانيا ودخلوهم حتى الجزائر كما الخرفان صاقوهم كما يسوقوا قطيع من الخرفان. داكور. فهنا حفظوا الدرس رغم ان بعد المسافه يعني في وسط الصحراء يعني كما نقولوا في بلادهم وجابوا يعني ils ont ramené 250 prisonniers en traversant soi-disant entre guillemets les territoires marocains وين كان l'armée marocaine etc. قاطع ماشي كما هما Amgala الاولى كانوا في كما نقولوا في لو تيريتوار تاعهم يعني هذاك القافله ما تقدرش يعني حتى يعني قدرت تكسر الحصار كانوا يلحقوها باسكو كانوا في لي تيريتوار تاعهم يقدروا في اي يعني مكان يقدروا يعاود يقضيوا عليها. بينما هذا الكوماندوس يعني خارج البلاد في كما نقولوا كان كما يقولوا في لو تيريتوار تاعهم يعني في البلاد تاعهم وقضاوا على كتيبه كامله او بطاليون فيلق تاع 400 واحد وساقوا منهم 250 سجين عبر الصحراء الغربيه وموريتانيا. مما دفع الحسن الثاني الى ابراق برقيه بعد هذه الفاجعه كما قلنا الى الرئيس هواري بومدين ويتوسل اليه
إذن quelques jours après Amgala 2, comme on lit là, le souverain écrivait ces mots au président Boumedienne: je vous adjure d'éviter au Maroc et à l'Algérie à notre drame. أتوسل إليك أن تجنب المغرب والجزائر محنة أخرى. إذن هذا هو خاطر كان عرب اللي في بومدين قادر يدير له كوارث ومحن، فلهذا يتوسل يعني حشم بومدين يقول له ديما صاي ما نزيدش ما نعاودش. إذن من ذلك اليوم حررت يعني Amgala نهائيا. Amgala a été libéré définitivement, et même toute la région du côté de l'Algérie, c'est-à-dire la région d'Amgala, a été libérée définitivement. كل المنطقة اللي مجاورة للجزائر ونواحي Amgala يعني حررت نهائيا. من ذلك العهد حتى مغربي ما يتجرأ باش يقرب لهذه المنطقة. Donc depuis ce jour aucun Marocain, aucun soldat marocain n'osait mettre les pieds في la région. De même parce que عرفوا بلي يعني à 250 km, à 300 km, l'armée algérienne est capable باش يدير دي بريزونيي ويجيبهم من بلادهم، يعني ترافيرسي بهم tout le désert ويدخلهم للجزائر. D'accord. Donc c'est pour ça même le mur qu'ils ont érigé, même الحائط اللي داروه يعني اللي بناوه بعيد على لا فرونتيير، لان خوفا كانوا يقربوا للفرونتيير عارفين باللي الجيش تاعهم يسوقوهم كي القطيع نتاع هذا، فكان عندهم هاجس. يعني سي ان كوشمار pour le soldat marocain de s'approcher de la frontière algérienne. عنده كابوس، عنده هاجس لما يخاف يقرب للحدود الجزائرية. فلهذا هذه المنطقة حررت ورا فيها الآن البوليزاريو.